Dan some mungkin of the dirt and the shame that you feel isn't from things that you have done, kotoran ini, lumpur ini, kesalahan ini bukan dari sesuatu yang kalian lakukan. but maybe it's even from things that other people have done to you. Dan mungkin kekotoran ini adalah karena orang lain mungkin melakukan sesuatu kepada Anda. But Jesus knows. Namun Tuhan Yesus tahu. He knows your story. Dia tahu kisah Anda. He knows where you have walked. Dia tahu apa yang telah kau jalani. And today, Hari ini there is an invitation again, ada satu undangan lagi. just like on the last night of Jesus' life. Seperti saat malam terakhir Yesus. To sit down and let him wash your feet. Untuk duduk dan membiarkan dia mencuci kaki kita. And I have to tell you something. Saya harus memberitahu kalian sesuatu. The weight that you feel, Beban yang kalian rasakan. the pain that you feel, Rasa sakit yang kalian rasakan. the shame that you feel, Rasa malu yang kalian rasakan. the sin in your life, Dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. there is only one place and one person who can take that away. Hanya ada satu tempat dan satu orang yang dapat mengambil semuanya itu daripada Anda. And his name is Jesus. Dan namanya adalah Yesus. And maybe we've been like that son and we were looking for answers or for love in the wrong places. Dan mungkin seperti anak yang hilang tadi, kita telah mencari-cari cinta dan kasih di tempat-tempat yang salah. But here is where you can be put back together again. Namun di sinilah, di kursi inilah kita bisa dibentuk kembali dan dibawa kembali, dibersihkan kembali. I hear Jesus saying this to you. Saya mendengar Yesus mengatakan ini untuk Anda. Daughter who feels really broken. Putri yang merasa sangat hancur. Will you sit down and let me wash your feet? Maukah engkau duduk dan membiarkan Yesus untuk mencuci kakimu? Son who has depression. Excuse me. Son who has depression. Anak laki-laki yang punya tekanan hidup. Will you sit down and let me wash your feet? Maukah engkau duduk dan biarkan dia mencuci kaki Anda? Or the one who is struggling with addiction. Atau orang-orang yang bersusah hati dan sulit untuk mengatasi kecanduan, ketergantungan. Jesus would love to have you sit down and wash your feet. Yesus akan dengan senang hati untuk mencuci kalian, mencuci kaki kalian. I would love for us to do something together. Saya ingin sekali kita bersama-sama melakukan sesuatu. So if you can, I'm going to ask us to do something, but can we keep this really quiet in here? Saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan sesuatu, namun bolehkah kita sangat tidak terlalu berisik, sangat sunyi? Because I really feel that God is changing someone's life right now. Karena saya merasa Tuhan sedang merubah hidup seseorang saat ini. When I was here earlier today, I was walking around the seats and praying for the people who would be sitting in them. Saat saya datang pagi ini untuk berlatih, saya berjalan-jalan di sekitar kursi ini dan mendoakan kursi-kursi tersebut yang akan diduduki orang-orang tertentu. Because I know that someone sitting in. Karena saya tahu akan ada satu orang yang duduk di kursi tersebut.
someone sitting in one of these chairs bahwa seseorang yang akan duduk di kursi-kursi tersebut is about to have God change your life. akan mendapatkan perubahan dari Yesus untuk hidupnya. And maybe it's even in something that you have struggled with for a long time. Dan mungkin pada orang-orang yang telah berjuang untuk cukup lama. But Jesus can change anything in a moment. Namun Tuhan Yesus dapat mengubahkan segalanya dalam 1 detik. So, what I'd like to ask you to do is really quietly just stand up where you are. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk berdiri dengan sunyi. And here's what I want us to do. Inilah yang akan saya ingin kalian lakukan. I want you to bring to mind the thing that feels like the weight on your shoulders or the mud on your feet. Saya ingin saat ini kalian bawa dalam pikiran kalian apa yang menjadi beban tersangat pada kalian dan taruhlah beban itu pada kaki kalian. And then I want you to imagine that the chair behind you is this foot washing chair. Dan saya ingin kalian membayangkan bahwa kursi yang akan kalian duduki adalah kursi yang saat malam terakhir Yesus akan lakukan pencucian. And that Jesus is kneeling in front of it, ready to Dan wash your feet. Dan saat ini saya ingin kalian bayangkan juga bahwa Yesus akan berlutut di depan kalian untuk mencuci kaki kalian. I'm going to count to 3, and then on 3, I want us to sit down together quietly. Saya akan berhitung sampai 3 dan pada hitungan ketiga saya ingin kita semua duduk dengan sunyi. But I want you to remember that this is like you are sitting down and Jesus is in front of you, ready to meet you in your pain right now. Namun saya ingin mengingatkan kalian juga bahwa ingatlah gambaran ini bahwa saat kalian duduk di sini Yesus akan berlutut di depan kalian siap untuk mencuci kaki kalian. Okay, 1, 2, 3, sit down. 1, 2, 3. Just close your eyes. Tutuplah mata kalian, pejamkanlah mata kalian. Imagine that Jesus is in front of you. Bayangkanlah bahwa Tuhan Yesus di depan kalian. Washing your feet with love. Mencuci kaki dengan penuh kasih. Reminding you how much He loves you. Mengingatkan kita betapa Yesus mencintai kita. Telling you that He forgives you. Mengatakan bahwa Dia memaafkan kita. Telling you that He's sorry for your pain. Dia sangat terharu atas beban kalian, kesakitan kalian, kesakitan kita. That He knows your struggle. Dia tahu kita berjuang And He can set you free. dan Dia bisa membebaskan kita. This is a special moment. Ini adalah momen yang spesial. But I want you to remember that this chair, Saya ingin kalian mengingat ini bahwa kursi ini the one that you're sitting in, yang kalian duduki, it goes with you everywhere. kursi ini selalu ikut bersama kita kemanapun juga. Sometimes I have to, in my day, come back and sit down on this chair.
Terkadang dalam satu hari saya habiskan waktu saya dan kembali ke kursi ini 5 times because I keep messing up. 5 kali karena saya tetap melewatkannya. But every time God meets me with love. Namun setiap kali Tuhan datang dan bertemu dengan saya dengan kasih. So this moment that you're having with God right now, Jadi momen ini di mana kita bersama Tuhan. it's not only for Revive Conference. Bukan hanya untuk revival conference ini saat ini. But it's for any time that you need Jesus like this. Namun untuk setiap waktu kalian butuhkan Yesus. And He will never be angry with you. Dia tidak akan pernah marah kepada kita. He will never punish you. Dia tidak akan pernah menghukum kita. He will never say that you have messed up too many times Dia akan menyelamatkan kita and you berkali-kali. can't come back anymore. Hingga kalian tidak bisa kembali lagi. Jesus will always say, I love you, son. Dia akan selalu bilang setiap kali kita datang bahwa saya mencintai kamu. I love you, daughter. Saya mencintai kamu putriku. Do you know there's more to the story after Jesus washed feet during the Last Supper? Ada kisah lanjutan setelah Yesus mencuci kaki dari malam terakhir. See, after he washed the disciples' feet, Setelah dia mencuci kaki para murid-muridnya, then he got up and he said, what I've done for you, dan dia pergi dan berkata, apa yang telah saya lakukan untuk kalian, I want you now to do for other people too. saya ingin kalian lakukan juga untuk orang lain. To treat other people with the same love and forgiveness as I have done for you. Untuk melakukan orang lain dengan kasih dan rasa sayang yang sama. And I know that that can be really hard, Dan saya tahu ini akan menjadi hal sesuatu yang sulit, especially when people have hurt you. terutama untuk orang-orang yang sudah melukai kita. The last thing I want to do for someone who has hurt me is forgive them and love them. Hal terakhir yang saya mau lakukan adalah memaafkan dia dan mengasihi dia. But did you know when Jesus knelt and he washed his disciples' feet? Dan kau tahu apa yang Yesus lakukan pada saat dia berlutut dan mencuci kaki para muridnya. He didn't only wash the disciples who were good friends to him. Dia tidak hanya mencuci murid-muridnya yang baik, berkelakuan baik kepadanya. But he washed Peter's feet. Dia juga mencuci kaki Petrus. And the next day he denied knowing Jesus 3 times. Walaupun Yesus tahu dia akan menolak Yesus 3 kali. And he washed Judas's feet. Dia juga mencuci kaki Judas. And Judas got up and went and sold Jesus. Dan Yudas berdiri dan pergi menangis meninggalkan Yesus dan menjual Yesus. Judas betrayed Jesus. Yudas mengkhianati Yesus. And this would be a sad story if Jesus had not known that's what they would do. Ini akan menjadi suatu kisah yang sedih dengan Yesus mengetahui bahwa ini yang akan mereka lakukan. But he did know, which is what makes it an incredible story. Dia bukannya tidak mengetahui, tapi dia mengetahui namun dia tetap mencuci. So Jesus knows what it's like Jadi Yesus tahu apa rasanya to wash the feet, mencuci kaki, to love, mengasihi, mencintai, and to forgive the people who have hurt you. dan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita.
And I believe that if you want to forgive someone today, Jesus will help you. Dan saya percaya hari ini jika kalian ingin mengampuni seorang today hari ini, Yesus akan menolong kita. Because I have to be honest with you. Karena saya harus jujur pada kalian. The unforgiveness that you have in your heart towards someone, Karena ketidakmaafan yang kalian miliki di dalam hati. it's not hurting them, Tidak menyakiti hati mereka, but it's killing you. tapi menyakiti hati kita, hati Anda sendiri. Unforgiveness will hurt you. Ketidakmau untuk memaafkan akan menyakiti kita. This is why Jesus asks us to do this. Inilah kenapa Yesus meminta kita untuk melakukan ini. He doesn't ask us to do things that are bad for us. Dia tidak akan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang buruk untuk kita. He asks us to do things that are good for us. Dia akan meminta hal-hal yang baik untuk kita. And so I want us to do one more thing. Saya ingin kita melakukan satu hal lagi. I hope you're okay out there. Saya harap kalian gak apa-apa nih. Everybody alive, give me a wave. Semua oke? Coba say hi. Here's what what I think Jesus wants to invite you to do. Inilah yang saya kira hari ini Yesus mau mengundang Anda untuk lakukan. If there's someone in your life who has hurt you, Jika ada di dalam hidup kalian yang ada orang yang telah melukai kalian or betrayed you, atau mengkhianati kalian, I really think that Jesus is going to help you forgive them right now. dan saya tahu Tuhan akan membantu, Tuhan Yesus akan membantu kalian untuk memaafkan saat ini. At Easter time, I was at a youth camp. Ini adalah satu waktu yang saya lakukan waktu di camp anak-anak muda. And I told this story to 3,000 teenagers. Dan saya beritakan kisah ini ke 3.000 anak-anak remaja. And I invited them to forgive someone who had hurt them. Dan saya mengundang mereka untuk memikirkan orang-orang yang telah melukai mereka. And afterwards, something really beautiful happened. Dan setelahnya sesuatu yang indah benar-benar terjadi. One of the girls came up to me afterwards, Salah satu anak perempuannya datang ke saya setelahnya. and she told me that when she knelt on the ground and she forgave someone, Saat dia berlutut dan mengampuni seseorang, that God healed her body at the same time. Tuhan menyembuhkan tubuhnya dalam waktu yang bersamaan. Now, I don't know how that works, Nah, sekarang saya nggak tahu gimana cerita itu bisa terjadi caranya. but I let God do whatever He wants. Namun saya akan mempersilahkan Tuhan untuk berlaku apapun yang Dia inginkan. And I'm telling you that story not because I think that you need physical healing in your body, Saya tidak menceritakan kisah itu karena saya merasa kalian membutuhkan kesembuhan tubuh. but because it shows the impact that forgiving someone can have on your life. Namun saya memberikan contoh itu karena saya ingin memberitahukan apa efek yang bisa terjadi saat kalian memberikan pengampunan ke orang lain. Children have so much faith, it is easy for them to receive things from God. Anak-anak memiliki banyak sekali rasa percaya sehingga mudah untuk menerima dari Tuhan. And I don't want to miss out on anything. I want what the children get from God. Dan saya ingin seperti anak-anak itu memiliki semua yang mau diberikan oleh Tuhan. Don't you want forgiveness? Akankah kalian menginginkan pengampunan ini? Don't you want freedom? Bukankah kalian ingin juga kebebasan? I want those things. Saya menginginkan semua itu. So here's what I want us to do. Jadi inilah yang saya ingin kita semua lakukan.
If you know that there's someone who's hurt you that you need to forgive, Jika kalian tahu ada sesuatu orang yang telah melukai kalian dan kalian butuh untuk memaafkannya. I want everybody to shut your eyes. Saya ingin semua untuk menutup mata kalian. No one can see you. Jangan ada yang bisa melihat. And if you want to forgive someone, I want you to put your hand in the air. Jadi kalau kalian ingin memaafkan seseorang, saya ingin kalian menaruh tangan kalian di atas. No one can see you. Do it now. Gak akan ada yang lihat. Lakukan sekarang saja. Beautiful. Indah. I want us to pray something together. Saya ingin kita berdoa bersama. I'm going to lead us in a prayer of forgiveness. Saya akan memimpin doa untuk memaafkan. Dear Jesus, Tuhan Yesus, help me to forgive this person. bantu saya untuk memaafkan orang ini. I need your help with this. Saya memerlukan bantuanmu. Set me free from unforgiveness. Bebaskanlah saya dari ketidak ingin memaafkan. Help me to love people the way you do. Bantulah saya untuk mengasihi, mencintai orang seperti Engkau. I forgive them. Saya memaafkanmu. Amen. Amin. You can open your eyes, put your Kalian hand boleh buka down. mata kalian. I just know that someone's life is different now. Saya hanya tahu bahwa hidup seseorang saat ini sudah dirubahkan. And I'm excited to see what it looks like as you leave conference today and you walk out your freedom. Saya sangat senang sekali untuk melihat bahwa seseorang akan keluar dari konferensi ini dan mendapatkan kebebasan. I have one last thing to show you in this message. Saya memiliki satu lagi hal yang ingin saya perlihatkan dalam pesan ini. I want you to keep your eyes looking at this chair. Saya ingin mata kalian tertuju pada kursi ini saat ini. Ask yourself, do I most need to see myself sitting here and having my feet washed? Saya ingin kalian membayangkan apakah kalian yang membutuhkan untuk duduk di sini dan dicuci dari segala kesalahan dan kekotoran? Or do I more need to see myself here kneeling Ataukah kalian lebih merasa harus mencuci dan berlutut seperti Yesus and washing someone else's feet? dan mencuci kaki orang-orang lain? So stay in this moment. Jadi dalam waktu ini, Keep your eyes on this chair. tataplah kursi ini. I think Jesus has one more. I think Jesus has one more thing to show you. Saya rasa Yesus punya satu hal terakhir yang dia ingin memperlihatkan pada kita semua.
Let's sing that again, the first verse. Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Second verse. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down,
We're going to pray together to close this session. Kita akan berdoa bersama untuk menutup sesi ini. Would you just put your hand on your heart like this? Mari kita letakkan tangan kita ke hati kita. And just say this after me. Thank you, Jesus, for running after me. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus, for running after me. Terima kasih Yesus telah mengejar saya. I haven't been left behind. You haven't forgotten me. Kau tidak melupakan aku. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Please, God, would you heal us more? Tolong untuk sembuhkan saya. Set us free. Bebaskan kami. Prepare our hearts to meet you in Eucharist. Persiapkanlah hati kami untuk bertemu di Ekaristi. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nama Bapa dan Putra,